Abot tayo. 6:45 pa lang. All goods. Okay na sir? Let's go. Ano ba oras pasok nyo sir? Alas 7 ba? Alas 7? Abot kaya? Abot yan. Matik yan. Abot yan. Teleport na natin para mabilis. Angas mo mag-drive, ang bilis. Pero safe tayo siyempre. Hindi pa pwedeng puro bilis lang. Kailangan safe pa rin. Oo. Alright, thank you. Abot tayo. 6:45 pa lang. Abot eh. Kaya nga ilang bilang minuto lang ano. Gusto. Okay. Sakto. Okay, salamat. Sige. Ayun oh. Thank you Lord. Binamano. Bless God Lord. Natuwa si Kuya sa pagdadrive natin. Mabilis daw na safe. At hindi siya na late. Siyempre matig yan. Kalulo yan eh.